नमस्कार बंधुरा देवाशीष कुकिंग चैनेले तुम्हारे सबाइके स्वागत। आज के आमी तुम्हारे साथे शेयर करब कढ़ाई पनीर रेसिपि। तो प्रथमे एक मशला आमी रेडी करे नेब। सेटा हलो पैनेर मध्य गोटा गोलमरिच, गोटा धने, मौरी, जीरा, शुकनो लंका भालो करे एकटुखानी भेजे एटा एक शुकनो पाउडार बानिये निलाम। एबार पैनेर मध्य तेल दिए आमी एक एक करे पनीरगुलो भेजे तुले आगे थेके गरम करे राखा जलेर मध्य आमी पनीरगुलो डुबिए राखबो किछुक्षणेर जन्य। एबार पनीर भाजार तेलेर मध्य आमी कैप्सिकाम और एकटू बड़ो बड़ो करे केटे रखा पेঁয়াজগুলো भेजे तुले राखबो। एबार पैनेर मध्य और एकटूखानी तेल दिए एर मध्य जिरे सोमबार दिए पेঁয়াজ कुचि दिए दिलाम। पेঁয়াজ कुचिटा भालो करे एखाने नेड़े नेब एकटूखानी कालार हওয়ার জন্য। कालार हয়ে एकटूखानी आसले परे एर मध्य आमी आदा बाटा रसुन बाटा दिए भालो करे एकटूखानी नेड़े चेड़े नेब। एबार एर मध्य टमेटो पेस्ट दिए देव। टमेटो पेस्ट देওয়ার संगे संगे आमी एकटूखानी लवण दिए भालो करे एटाके नेड़े चेड़े नेब। एबार एर मध्य एकटूखानी आमी दई दिए दिलाम। दईटा आमी आगे थेके फेटिए रेखेछिलाम। एबार एर मध्य हलुद गुड़ो और काश्मीरी लंकार गुड़ो दिए दिच्छी। दिए आमी भालो करे एकटूखानी कषिए नेब। एर मध्य एकटू सामान्य गरम मशला और सामान्य चीनी दिए भालो करे आबार एकटूखानी कषिए निচ্ছি। কিছুক্ষণ কষানোর পরে মশলা থেকে তেল বেরিয়ে আসলে এর মধ্যে আমি হাফ চামচের মতো একটুখানি বেসন দিয়ে এর মধ্যে একটুখানি জল দিয়ে আবার একটুখানি কষিয়ে নেব। এবার যে আমি রোস্ট করে রেখেছিলাম পাউডারটা সেই পাউডারটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার ভালো করে কষাবো। তো কষানো হয়ে গেছে আমার। কষানো হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখানে আন্দাজ মতো জল দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে সামান্য একটুখানি লবণ দিয়ে দিলাম। এবার ঝোলটাকে ফুটতে দেব। झोलटा फुटे आसছে। এবার এর মধ্যে ভাজা পনিরগুলো দিয়ে দেব আর ভেজে রাখা পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটাও আমি এখানে দিয়ে দেব। দিয়ে একটুখানি নেড়ে নেব। কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে এটাকে হতে দিয়েছিলাম। এবার ঢাকনাটা উঠিয়ে আমি পনিরটাকে নেড়ে নিচ্ছি। একটুখানি ফুটে আসলে এর মধ্যে কসুরি মেথি আমি দিয়ে দিলাম।
রেসিপি আমার কমপ্লিট। তো আশা করি রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে রোজকারের মতো কমেন্ট করতে ভুলো না, লাইক করে দিও, পারলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তোমাদের এই সাবস্ক্রাইব করার জন্য কিন্তু আমাকে অনেক অনেক আগ্রহ করে নতুন রেসিপি বানানোর জন্য। ততক্ষণে তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, বাই।